कंज्युमर कंप्लेंट येयल्ली रिगार्डींग सेल ऑफ सेंट घर बांदपाक रेंव बीन विकता पळय. कंप्लेंट येयल्ली की हांगा तांकां रेंव बी हांगा वेटान विकताले आनी तांकां वेटेज फरक येतालो. एकदां ते 8 टन दाखयतालो, एकदां 6 टन दाखयतालो. सो आमी हांगा इन्स्पेक्शनाक येयले तेन्ना आमकां हांगा एक क्लिपींग मेळ्ळें विकतात ते. आनी आमी हांगा वेट घालून तेन्ना चॅक केलो तेन्ना आमकां इरेटीक डिलिव्हरी सापडली. आमी हांगा थोडे वेट घालून चॅक केल्ले, तो सारको वेट दाखयनाशिल्लो, कमी वेट दाखयतालो आनी तो वेब्रेजूय ड्यू आशिल्लो. सो आतां फुडलें एक्शन कितें घेतलें तुमी? फुडलें एक्शन आमी तांकां करस्पॉन्डन्स करले आनी बाकी सगळी कोण तो कळ्ळा तुमकां कोण हें करता तो? वेब्रेज हेंचोच मेटाशिप मेटाशिपाचो वेब्रेज म्हळ्यार वर्मा सर लॉजिस्टीक एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेडचो तेणी कोणाक चलोवपाक दिल्लो वेब्रेज. ओके. सो कितें ताका फायन चलन अशें कितें आसता? तांकां आतां इन्वेस्टिगेशन जावन आमी केस फॉरवर्ड करतली आनी फायन पडटली. सो तुमी कितें मॅसेज दिवंक सोदता हेजे धरल्या उपरांत? न्ही आमी तुमकां सगळ्याक कितें सांगपाक सोदता की तुमी कितें घेता ते वेट सारके चॅक करून घे. समज तुमी फीश मार्केटान गेले, वेजिटेबल मार्केटान गेले, जाल्यार सुपर मार्केटान गेले, व्हडले मॉलान गेले, तुमी कितें आयटम घेता तेजो वेट चॅक कर.